جو بندہ ہلدی استعمال کرے گا اس کی ہڈیاں اتنی پختہ ہوں گی، غور سے سننا، کہ اس کی ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ باقاعدہ توڑنے کی کوشش کرے، لکڑیوں کے سوٹے اور لاٹھیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتی نہیں جوڑتی؟ یہ تو عمومی بات ہے نا۔ جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو اور وہ گرم گرم روٹی اس گھٹنے پہ باندھ دیں جو گھٹنا چل نہیں سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اور باندھ کے اس روٹی کے اوپر تیل لگائیں تیلوں کا، پھر وہ روٹی باندھ دیں اور اوپر کوئی کپڑا وغیرہ گرم چیزیں باندھ دیں، یا کمر کے ان مہروں پہ جو کہتا ہے کہ میری کمر کا پرانا درد ہے اور کمر کے پرانے ڈسک کے مسائل ہیں اور وہ چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں، کمر کا آپریشن مہروں کا کرا چکا ہے اور بندہ عاجز آ چکا ہے، اس کو اس فقیر کا یہ ٹوٹکا بتا دو، کیونکہ ہلدی جوڑوں کا آخری علاج ہے۔ ہلدی کے استعمال کرنے والا کبھی دنیا میں کسی نے معذور نہیں دیکھا جو بساکھی لکڑی ڈنڈے کے سہارے یا انسان کے سہارے چل رہا ہو۔ ہلدی کے استعمال کرنے والے کو کبھی کسی نے معذور نہیں دیکھا۔ یہ ہلدی تو خود معذور کا علاج ہے، کسی نے معذور نہیں دیکھا۔ لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے ٹونک بتائیں۔ میں کہتا ہوں دودھ میں ڈالو ہلدی، پھر دیکھو مزہ۔ ہاں، ہلدی پیسو اپنی، 1 چمچ سے آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ دودھ میں ڈال لو، 1 کپ دودھ ہو، چاہے آدھا کپ ہو، 1 پیالہ ہو، دودھ میں ڈالو ہلدی، وہ دودھ پی کے دیکھیں، یا پھر یہ دودھ جلیبیوں والا دودھ جلیبیاں کھا کے دیکھیں۔ ہلدی کو ہم بھول گئے، ہلدی کو ہم نے ہڈی ٹوٹنے تک رکھا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹنے تک۔ ہلدی جو بندہ استعمال کرے گا، بتاؤں فائدے؟ آج وظیفہ بتاؤں یا ہلدی جلیبی کے فائدے بتاؤں؟ جو بندہ ہلدی استعمال کرے گا اس کی ہڈیاں اتنی پختہ ہوں گی، غور سے سننا، کہ اس کی ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ باقاعدہ توڑنے کی کوشش کرے، لکڑیوں کے سوٹے اور لاٹھیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتی نہیں جوڑتی؟ یہ تو عمومی بات ہے نا۔ جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو، اور یہ بھی اس لیے کریں گے کہ یا اللہ یہ جسم صحت مند ہو کر تیرے مدینے والے کی غلامی کرے گا، تیرے آقا کملی والے کی، ہاں یا اللہ، اس لیے ہلدی جو ہڈی ٹوٹی ہوئے کو جوڑ دے، وہ جسم کی تقویت، اور ہلدی طاقت کے لیے کتنی زبردست چیز ہوگی، وہ ہلدی کتنی کمال ہوگا اس ہلدی میں۔ اب سوچیں تو سے کہ اس ہلدی میں کتنا کمال ہوگا، اس ہلدی میں کیا تاثیر ہوگی۔ میرے پاس اب تک جتنے بھی معدے کے السر کے مریض آئے، معدے کے زخم کے مریض آئے، میں نے ان سب کو ہلدی کا استعمال دیا۔ سالن میں ہلدی ڈالیں، دودھ میں ہلدی ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں ہلدی ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں ہلدی ڈالیں، اور آٹے کی ہلدی والی روٹی کھائیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جتنا آٹا ہو اس کی چوتھائی ہلدی ہو، اتنی ڈالیں، اس کی روٹی پکائیں، ایک سائیڈ اس کی روٹی کی پکی ہوئی ہو، دوسری سائیڈ پکی ہوئی نہ ہو، اور وہ گرم گرم روٹی اس گھٹنے پہ باندھ دیں جو گھٹنا چل نہیں سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اور باندھ کے اس روٹی کے اوپر تیل لگائیں تیلوں کا، پھر وہ روٹی باندھ دیں
और उन पर कोई कपड़ा वगैरह गर्म चीजें बांध दें, या कमर के उन मोहरों पे जो कहता है कि मेरी कमर का पुराना दर्द है और कमर के पुराने डिस्क के मसाइल हैं और वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बेल्टें बांधी हुई हैं, कमर का ऑपरेशन मोहरों का करा चुका है और बंदा आजिज आ चुका है, उसको इस फकीर का ये टोटका बता दो। फिर सुनो, जितना हल्दी का पेड़ा होता है, 3 हिस्से आटा और 1 हिस्से पिसी हुई हल्दी मिला के उसकी रोटी पकाएं। रोटी का एक साइड पक जाए, कुछ ज्यादा पकाएं कि ऊपर वाली साइड गर्म हो जाए, उस गरम गरम के ऊपर तेल लगाएं और उस गरम गरम को जहां कमर है वहां अच्छी खास तरह पूरी तरह चिपका दें और फिर बांध दें, चिपका के बांध दें जहां कोई घुटना है, और ये 1 दिन लगा रहे। ऐसा कमाल है। मेरे पास एक साहब आए, उनके मोहरे हिलते नहीं थे और जाम थे, बिल्कुल जाम थे मोहरे, और वो बेचारा रुकू नहीं कर सकता था, सजदा नहीं कर सकता था, वो बैठ के उठ नहीं सकता था, कुर्सी में बैठता था बंदा, बिल्कुल उसके मोहरे। और 2 बार ऑपरेशन करा चुका था, लाखों रुपए लगा चुका था। ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं, नुकसान तो हुआ, नफा नहीं हुआ। बहुत से ठीक भी हो जाते हैं। तो मैंने उसे ये टोटका बताया और उसको मैंने अर्ज किया कि दूध जलेबी इस्तेमाल कर और हल्दी खाने में इस्तेमाल कर और दूध में इस्तेमाल कर। चाहे रात सोते हुए 1 चम्मच, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी दूध में मिला के, मीठे की जगह शहद मिला लें, शहद ना हो शक्कर मिला दें, गुड़ मिला दें, नहीं मिलाना तो फीका ही पी लें। उसके कमर का, जिसका मोहरों का मसला हो, कमर के डिस्क के मसाइल हो, और खवातीन में हो, मर्दों में हो, ये हल्दी का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। हल्दी एक और चीज देती है, हल्दी हमारी याददाश्त। आप एक चीज बताऊं, ये जो हमारा भेजा है ना, भेजा, ये हल्दी के रंग का है, हल्का सा पिलाहट होती है इसमें। हमारा जो अंदर भेजा है, दिमाग के अंदर मगज है, ये हल्दी के रंग का होता है, हल्का पीला होता है, और इसको हल्दी बहुत ज्यादा मौसर तरीन चीज है, बहुत जबरदस्त फायदा है। हल्दी जो बंदा इस्तेमाल करता है, उसकी याददाश्त इतनी मजबूत, उसका दिमाग इतना ताकतवर और उसकी जिस्म और दिमाग इतना सेहतमंद होता है कि एक पल के अंदर उसका दिमाग रोशन होता है और हर चीज का हल निकालता है। हमारे एक काजी साहब हैं, बूढ़े आदमी हैं, और किला डेरावर में, जहां ये जीप की अभी रैली होने वाली है, जीपों की, किला डेरावर में, वहां के वो बड़े सरदार हैं। तो सहराओं के सफर में मेरे साथ जाते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे हमारा यहां एक डाकू होता था, तो वो यहां कुछ नहीं करता था। वो उस वक्त से पहले जब तार नहीं फिरी थी, तो वो कहता था इंडिया में जाता था, बड़े बड़े सरदारों को लूट के फिर यहां आके गरीबों में तकसीम करता था। उसका अकीदा था, जबकि ये चाहे वो हिंदू को भी लूटा जाए, हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी माल जान का तहफ्फुज हमारे जिम्मे है। कहने लगे मैं उसके साथ 1-2 दफा सफर किया और फिर मेरे साथ बहुत रहा। वो बाज़ वक़्त वो कहता था कि आगे नाका लगा हुआ है, नहीं जाना, ये परिंदे ने मुझे बताया है। मैं कह रहा हूं, मैं कहता था उसको भगवान क्या कहते हो, चलो जाओ। कहने लगे बाज़ वक़्त तो मेरी बात में, वो कहता था नहीं, आगे रास्ता नहीं है, आगे यूं है, और जो वो कहता था वही होता था। और उसका हमने कई दफा उसकी बात को समझा और मेरी वजह से उसने खताएं भी खाई। तो मैंने उनसे पूछा आपने ये चीज कैसे हासिल की? उसने कहा हमारे यहां हिंदू में रिवाज है कि जब पता चलता है कि बहू हामला हो गई है
तो उसकी तरफ से एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, कुनाली मिट्टी की कूंडा, बड़ा बड़ा बर्तन, वो पानी का भर के रख दिया जाता है जंगल में, सहराओं में। उसमें से हर जानवर पानी पीता है और जानवर जब पानी भरते रहते हैं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने वाला पानी, जिसको हर परिंदा, हर जानवर पीता है, वो पहली घुट्टी उस बच्चे को चंद कतरे वही लगाते हैं जब उसका शऊर बेदार होता है, हर जानवर की बोली समझता है, हर जानवर की आवाज समझता है, हर जानवर के इशारे समझता है। उसने बात बताई। एक तो ये बात कही, दूसरा कहने लगा कि उस डाकू का एक और मुशाहिदा था। वो हमेशा हल्दी इस्तेमाल करता था। हल्दी, उसकी पोटली में हल्दी होती थी पीसी हुई, और वो जहां से उसको दूध मिलता था यूं पोटली खोली और यूं हाथ से उंगली से भर के हल्दी डाली और पी ली। पानी, दूध फीका है, मीठा है, कुछ नहीं है, ठंडा है, गर्म है, कहने लगे कुछ है, हल्दी पीता था। तो कहने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप हल्दी क्यों पीते हैं? तो उसने कहा कि वे हल्दी का दिमाग से जोड़ है। ये देहाती बातें हैं और हमारी साइंस सारी यही कुछ कहती है जो देहाती बातें कह रही है। आप सारी की सारी हल्दी को उठाएं नेट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, आपको मेरी सारी बातें साइंस से मिलेंगी। तो कहने लगा हल्दी का दिमाग से जोड़ है। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करता है उसका दिमाग, उसका हाफजा सेहतमंद रहता है, फिर उसका दिमाग हाजिर दिमाग रहता है, और कोई दुनिया की मुश्किल उलझन आ जाए उसी वक्त उसका दिमाग उसको हल देता है। इसलिए मैं हल्दी इस्तेमाल करता हूं।